Good afternoon, everybody. I am Nayini Keetharatna, Director Physical Education. All of you are most warmly welcome on this session and congratulations. You all been selected to Wellas University. I am going to give you a brief introduction about the Physical Education unit and sports activities. Before starting the presentation, I would like to remind you that you have selected the Wellas University for your higher studies. On the other hand, you can involve sports activities to the physical education unit. To break the monotonous, you can do sports activities to get the mental relaxation. Physical education unit is the one of service unit in this university to provide sports facility and encourage all students to take part in the sports activities. Dear students, I know some of you have participated in sports activities, and as well as I know some of you haven't participated in sport activities in your lifetime. Anyway, our unit is open to you all. Before starting the introduction session, let's see fascinating video.
Okay, they ended by keeping the body balance in an attractive way. Okay, let's move our introduction. Physical education unit activities are being carried out directly under the Vice Chancellor and with the advice of Sport Advisory Board and implementation made by Physical Education Unit with the support of Sport Council. Physical Education Unit is one of the service unit in the ULS University which is providing sports facilities and encourage all students to take part in sport activities. Already I have informed you. These are the activities done by the Physical Education Unit. The activities of the Physical Education Unit, providing sports facilities, organizing friendly matches and tournaments, maintain sport articles, providing opportunities to participate at the inter-university and world university games, developing the students' personality, regulating the use of fund available for sport activities, affiliating with outside sport bodies and coordinating with them, conducting colors award ceremony. Here's some special occasion of sport activities. You can see. Yes. Presently available sport games at the University of Wells University. There are 22 sport activities we are conducting. Badminton, basketball, carom, chess, cricket, relay, football, hockey, karate, netball, road race, rugby, table tennis, track and field, volleyball, weightlifting, baseball, wrestling, tennis, taekwondo, and baseball. These are the competitive sports. If you talent, you can select these teams. Okay. The playground, play field for outdoor games, cricket, relay, football, hockey, netball, rugby, track and field, baseball, and volleyball. Game separate facility for indoor, badminton, carom, chess, karate, table tennis, and weightlifting, taekwondo, and wrestling. These are some occasions, special occasions. Interfaculty tournament pictures. Okay, you can see yeah. Levels of sports activities. These are the sports competition or tournament you can participate as a university students. First, you have to participate Pressers Meet. Pressers Meet, Interfaculty, Inter-University Games, South Asian University Games, Asian University Games, World University Championship, and World University Games. University level, Pressers Interfaculty Sport Activities. Track and field championship, interfaculty tournament for various games. Interfaculty sports activities, track and field championship, interfaculty tournaments for various games. University teams, sport activities, friendly competition for indoor games and outdoor games, tournaments for outdoor games and outdoor games, indoor and outdoor, both. Yes. University opens indoor games, tournaments for singles, doubles, and mixed doubles. Interbatches sport activities among respective faculties. Okay. Interfaculty sport activities. Last few years, we had conducted some sport activities. You can see these are the special occasion of the sports competition. The faculty wise, they participated. The university ground, taekwondo, LA, the interfaculty athletic meet at the university ground. Awarding ceremony interfaculty.
inter-university level, inter-university championship for various sports and games which are organized respective universities at different venues among Sri Lanka universities in every year. Sri Lanka University Games we call as mini Olympic, which is organized by respective universities once in 3 years at a particular university. As a university student, you have one opportunity to participate Sri Lanka University Games. Once in 3 years, it will be started. Invitation tournament for sports and games have been organized respective university at time. This will be changed. Inter-university championship. Here are some special occasion inter-university game 2017 football. We had organized and netball 2018. Yes, these are the football. Vincent Dice Ground, the championship, netball. It's a remarkable event. World University level, World University Games, which is organized by World Universities Sports Association once in 3 years in a particular country. Invitation tournament for sports and games have been organized by respective countries, university, sports association, and other sports bodies at a particular country. These are the very remarkable event. If you can participate, if you have talent born and you can participate in Sri Lanka as well as ULS University. The World University Games, some special occasion. Yes. Yes. Other levels, this divisional, secretariat, district, provincial, national, and international level sport activities, which are carried out by Sport Ministry. District Sports Association and National Sports Association sports activities. Sports Advisory Board. Sport Advisory Board gives us the proper direction, advice, and ensuring proper functioning in all spheres of sports activities. Composition of the Sports Advisory Board: Chairman, academic staff member, one academic staff from each faculty, Director of Physical Education instructors, and Senior Student Counselor, Bursa. These are the composition. You can see, okay. Sport Council along with the University Sports Advisory Board. Sports Advisory Board gives proper direction, advice, and ensuring proper functioning in all spheres of sport activities. The composition of Sport Advisory Board: Chairman, academic member, one academic staff from each faculty, Director of Physical Education, instructors, Senior Student Counselor, Bursa, if you register, General Administration and University Medical Officer, Senior Assistant Registrar, Works Engineer, Sub-Board, President, Secretary, and Women Representative Force Council. These are the composition and Sports Advisory Board. Sports Council. This is main. This is special for you because Sports Council, along with the University Sports Advisory Board and Physical Education Unit of ULS University, shall be responsible for the organization and administration of all faculties provided by the ULS University for its students in the physical education. The composition of Sport Council: captain, vice captain of the respective university, sports, games, and representative from each faculty students, 2 members of the Sport Advisory Board, Director of Physical Education Unit, and 2 instructors in Physical Education Unit. This is a composition of Sport Council. If you are in future, if you can select the captain and vice captain position in relevant sports game, you can
join with the sport council. Okay, it's the opportunity to you. Team selection, indoor games, selection competition, ranking competition, outdoor games, pool selection and team selection. Captaincy. According to the Sports Council Constitution, the Director Physical Education and Sport Advisory Board nominate captain and vice captains for various games. Okay. If you are doing sports, you can take a lot of benefits. Benefits of sports activities, team membership, team captaincy and vice captain, sports council representation, key position, representation to advisory board, faculty representation to sport council, faculty representation for various games, batch representation for various games, district, provincial, national, international representation through university. Individual award such as half colors, best freshmen and women, title indoor games, open title, track and field, chess, etc. And special award sport activities also considered for best all-rounder students award of the year for each faculty and each university. You can gain qualities from sport activities. These are the qualities: decision-making ability, punctuality, courtesy, interpersonal relationship, communicative ability, organizing capacity, leadership quality, initiative capacity, tolerant ability, physical, moral, and social well-being, balanced personality, physical fitness, self-control, self-realization. Yes, sports venues for practices. The world as university, we have a lot of sports venues and facilities for you. Our badminton court and our free exercises room, carom room. This is our university ground, pavilion, and outdoor volleyball court, and the students playing area. Okay, this is a fitness center. Okay. We have valuable facilities: badminton court, carom room, taekwondo room, I would like to do something in Sinhala. Dear students, මම හිතනවා 2021 වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ වසර 4ක අනාගතය. ඉතින් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට ක්‍රීඩාව තුළින් ලොකු ජයග්‍රහණ නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල කීර්තිනාමය මම ඉහත කිව්ව තරඟකාරී ක්‍රීඩාවන්ගෙන් ඉතාමත් ඉදිරියට විශ්වවිද්‍යාල ඔසවා තබන්න අපට පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා ඔබ නවක ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන විට ඔබට නවක ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩාවලට මුල්ම අවස්ථාවේ සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. 2021 සහ 20 වර්ෂය ඇතුළත අපිට නවක නම්මීකරණ වැඩසටහනක් තියෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලෝගේ අනිත් ෆැකල්ටිස් වල මිතුරියන් හමු වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන පළවෙනි අවස්ථාව. ඒ තමයි සතුටුදායක අවස්ථාවක්. අපි ක්‍රීඩා කීපයක් ඇක්ටිවිටිස් කීපයක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් ළමයි ගොඩාක් සතුටින් සහභාගී වෙනවා. ඊට මාසයකට දෙකකට විතර පසුව අපි නව ක්‍රීඩාවල සංවිධානය කරනවා. එතන ඔයගොල්ලෝගේ දක්ෂතා ක්‍රීඩාවට දක්ෂ ක්‍රීඩකව අපිට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ක්‍රීඩාන්සත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. අපේ ක්‍රීඩා උපදේශක මහත්මීන් ඉන්නවා ඒ සඳහා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ක්‍රීඩාවන් වලට ඔබ යොමු කරගන්නවා. ඉතින් ඔබ ක්‍රීඩාව විද්‍යාර්ථයෙකු බිහි කරන්න මම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා අසාධාරණයේදී විවාදයට අසත්‍යයේදී විචාරයටත් විවාද සභා මැද සමාජශීලීවත් ඉන්න අපි ඔබ උපායධාරියෙකු ලෙස විද්‍යාර්ථියෙකු බිහි මේ කියවන සනාථ කිරීම සඳහා පුස්තකාලය පමණක් නෙමෙයි දේශනාගාර පමණක් නොවේ ඔබට ක්‍රීඩාව ඉතා වැදගත් වෙන නිසා ඔබට තියෙන පහසුකම් ඔබට තියෙන මේ සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගෙන අවුරුදු 4ක කාලය අවසන් කර ඔබ ඉදිරියට යනකොට ඔබ අධ්‍යාපනයෙන් පමණක් නොවේ ක්‍රීඩාවෙන්ද විශාල වශයෙන් කීර්තියක්
විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි සහතිකය ළඟට ඔබට ලැබෙන සහතිකය තමයි ක්‍රීඩා වර්ණ සහතිකය. මේක විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි සහතික දෙන සහතිකය. ඉතින් ඔබට මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා වලට අපේ ඉතිහාසයේ විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසයේ දරුවන් කීප දෙනෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔලිම්පික් තරඟාවලියක් ළඟට තියෙන දෙවෙනි තරඟය තමයි ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා වල. ඒත් ඔබට ඒ අනගි අවස්ථා රාශියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබගේ කුසලතාවය ඔප්නංවන්න ඒවා දියුණු කරගන්න අපි නිරන්තරයෙන් බැඳී සිටිනවා. මම හිතනවා ඔබ සමහරවිට ක්‍රීඩා කරන අයට මේ තරඟ වලට යන්න පුළුවන්. අපි කවදාවත් ක්‍රීඩා නොකර අපි කොහොමද මේවට සහභාගී වෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න එපා. අපි තරඟකාරී ක්‍රීඩාවන් සහ ඊට අමතර විනෝදාත්මක ක්‍රීඩා දැන් තරඟකාරී ක්‍රීඩා මම 22ක් ගැන කිව්වා. ඊට අමතර විනෝදාත්මක ඔයගොල්ලෝ විනෝදයට සොබ්බෝ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්, යෝග ව්‍යායාම් කරන්න පුළුවන්, ඇරොබික්ස් කරන්න පුළුවන්, ෆ්‍රී එක්සර්සයිස් රූම් එකේ ව්‍යායාම් කරන්න පුළුවන්, බැඩ්මින්ටන් ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. යාළුවෙක් යන ගහගෙන ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ නිදහස් වෙලාවක ඉතින් මේ කාල කලමනාකරණය කරගනිමින් මේ සියලුම සම්පත් භුක්ති විඳින්මින් විශ්වවිද්‍යාලයේ නම ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන් කෙටිම මාර්ගය ක්‍රීඩාව. අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාල අතර පසුගිය වර්ෂවල ජාතික වශයෙන්ම ජාත්‍ය වශයෙන්ම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමත් අපේ දරුවෝ ගොඩක් ජයග්‍රහණ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2021 වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධන ඔබ මම හිතනවා අපිට හොඳ කීර්තියක් ලබා දීමට හැකි හොඳ විනයගරුක දරුවන් පිරිසක් අනාගතයේ වෙලස් විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ උපසංස්කෘතිය තුළින් මහා සමාජයට හොඳ විද්‍යාර්ථියෙක් මුදා හැරීමට හැකි අධ්‍යාපනයේ ක්‍රියාවලියට අපි මොහොත විශාල දායකත්වයක් ලබා දීමට හැකි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා ලෙස ඔබට මතක් කරමින් ඉදිරියේදී අපි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා පිළිවෙත මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ හඳුන්වා දීම වැඩසටහන අවසන් කරනවා. Once you are physically here, we will meet at the university ground. Stay safe and stay healthy. Wish you all the best.